يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاني الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala: yas'alunaka 'anil hamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayata la'allakum tatafakkarun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji yang kita terima pada hakikatnya milik Allah. Oleh karenanya sudah seyogyanya kita kembalikan seluruh puji-pujian tersebut kepada pemilik asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam semoga senantiasa kita dapat istiqomah untuk dihaturkan bagi Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini dengan begitu gigih dan totalitas sebagai bentuk ketakwaan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Agar kualitas ketakwaan semakin meningkat, maka sudah sepantasnya kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh kesungguhan. Meskipun terasa berat, namun buahnya akan kita nikmati kelak pada hari kiamat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada prinsipnya ketakwaan kita tidak hanya diimplementasikan dalam wujud melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Ketakwaan bisa saja berupa tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, atau bahkan sekedar mengingat atau menjauhi larangannya juga termasuk dari ekspresi takwa. Hanya saja ujian dari sikap takwa banyak modelnya, khususnya ketika sendirian atau menyepi dari khalayak ramai. Dalam budaya sufi ada kium yang kurang lebih hakikat ketakwaan seseorang bukan ketika beribadah di tempat terbuka, melainkan saat menyendiri di tempat sepi. Jika ia merupakan orang yang bertakwa sejati, maka akan tetap istiqomah bertakwa meskipun sedang sendirian. Begitu juga sebaliknya. Dalam konteks kita hari ini, ujian ketakwaan kita tatkala menyepi dari keramaian adalah seperti saat bermain media sosial. Bila kita termasuk orang yang bertakwa sejati, maka kita tidak akan melihat dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Namun sebaliknya, bila kita hanya bertakwa di tengah khalayak ramai, maka saat menyendiri di kamar atau di tempat sepi lainnya, kita akan melanggar aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga saat kita berselancar di internet. Bila memang kita menjadi orang bertakwa yang konsisten, kita akan menghindari membuka website atau situs yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Namun bila tidak, terlebih saat tidak terlihat oleh orang lain, kita akan membuka berbagai website yang mengarah pada hal-hal yang diharamkan oleh agama kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara aktivitas yang harus kita hindari di internet saat ini adalah judi online. Ini merupakan model perjudian yang terjadi pada masa kontemporer saat ini. Perbuatan ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan internet. Disinilah ujian ketakwaan seorang mukmin pada era sekarang, khususnya ketika sendirian atau mungkin bersama circle-nya saat bersama di sebuah tempat. Terlebih bila kita mengingat sebuah berita yang merilis daftar artis dan influencer yang turut mempromosikan platform atau situs judi online ini, sehingga tidak sedikit dari para penggemar artis atau influencer tersebut yang membuka dan memainkan permainan di dalam situs yang dipromosikan tersebut. Tentu saja apapun model judinya, baik tradisional maupun yang modern, baik yang offline maupun yang online, selama itu sama dan sesuai dengan kriteria judi, maka perbuatan tersebut haram hukumnya. Keharaman judi ini sudah diputuskan langsung oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum minal amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawati wal baghdha'a fil khairi bil hamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salati bahal antum muntahun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Sesungguhnya setan yang dimaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Maidah 90-91. Ayat pertama tadi merupakan penegasan status keharaman judi. Ayat yang mutlak tentang haraman judi ini menunjukkan bahwa seluruh bentuk perjudian dihukumi haram. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita selaku orang beriman menjauhi perbuatan terlarang ini. Menjauhi judi bukan hanya semata-mata mentaati aturan agama. Lebih dari itu, dampak negatif dari perbuatan itu juga bisa kita hindari. Pada umumnya, orang yang bermain judi akan merugikan diri sendiri dalam dua aspek, yakni finansial dan psikis. Terlebih dalam kasus judi online yang seringkali membuat terlena dan ketagihan para penggunanya. Sebab dari saking mudahnya diakses, judi online dapat dilakukan dalam kondisi apapun. Penggunanya tinggal mengisi ulang minimal ke dalam website yang sudah tertera di layar handphone, kemudian memainkannya dengan sembari menunggu keberuntungan berpihak kepadanya. Hanya saja sebagaimana dikatakan oleh mantan admin judi online, keberuntungan permainan ini hanya di awal-awal saja. Pada tahap berikutnya yang menggunakan nominal cukup besar, presentasi keberuntungannya sangat minim. Namun karena sebelumnya sering menang, pelaku judi online masih penasaran sehingga terus-menerus bermain dengan berharap keberuntungan itu kembali lagi sebagaimana sebelumnya. Pada tahap inilah finansial miliknya menjadi terkuras. Pada saat bersamaan, karena selalu kalah, akhirnya menjadi gampang marah dan tidak lagi fokus pada pekerjaan atau kewajiban lainnya. Pikirannya disibukkan oleh bagaimana caranya agar keberuntungan dalam bermain judi bisa kembali lagi. Namun sia-sia sehingga menjadi stres dan tidak mau bersosial lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu dampak negatif terhadap diri sendiri dalam bermain judi. Masih ada dampak lainnya yang tidak kalah penting dan patut diwaspadai. Sebagaimana pada ayat yang kedua tadi, Allah memberitahukan misi setan dalam melakukan berbagai perbuatan haram, termasuk soal judi ini. Setan hendak menjerumuskan para pelakunya ke dalam permusuhan dan kebencian. Artinya, perbuatan judi akan menimbulkan sifat kesal dan pertikaian antar sesama pelakunya, bahkan kepada orang lain. Ibnu Ashur mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa perjudian akan menjadikan pelakunya saling iri dengki, mudah marah, mencaci dan mencela satu sama lain. Ini semua merupakan tujuan setan sehingga sesama orang menjadi berseteru dan tidak akur. Padahal Allah sendiri menginginkan agar umat Islam bersatu dan menyadari bahwa mereka saling bersaudara satu sama lain. Sebagaimana lumrahnya saudara, maka akan guyup, harmonis dan saling menyayangi. Namun ketika terjebak di dalam perjudian, maka tali persaudaraannya akan retak, bahkan bisa terputus. Rasulullah SAW banyak menegaskan tentang persaudaraan seperti sabdanya, al muslimu akhul muslim la yudlimu wa la yudlam. Orang muslim sama muslim adalah saudara, tidak boleh saling mendolimi dan didolimi, termasuk kepada keluarga sendiri, seperti istri dan saudara-saudara lainnya. Sebagaimana dalam berita perceraian akhir-akhir ini, tidak sedikit yang dilatari oleh suami yang kecanduan bermain judi online, sehingga istri dan anak-anaknya diterlantarkan. Akhirnya pihak istri menggugat cerai suaminya karena tidak memberikan nafkah primer selaku tanggung jawab suami. Maka dari itu, hadirin yang berbahagia, selagi belum memasuki lingkaran setan ini, alangkah baiknya tidak mencoba sama sekali judi online. Dan jika sudah terlanjur terjerumus, maka seyogyanya segera kembali ke jalan yang benar. Hal ini sebelum terlambat, apalagi jika sampai tertimpanya dampak negatif sebagaimana disebutkan tadi. Semoga kita dianugerahi taufik dan hidayahnya sehingga kita dibimbing agar dijauhkan
dan dihindarkan dari perbuatan judi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحابه رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syariful wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali Amma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabin nabiyyika ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba' wa ta'una wal amrad wal fitana ma la yadfa'uhu wa ghairuka an baladina hada Indonesia khassah wa an sa'iril biladil muslimina ammah. Allahumma waqifna li ta'atika wa atmim tasrif lana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكروا أولو الألباب. الله أكبر.
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إن السلام إن السلام إليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اهبطوا لنا سبحان الله. الله 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 العظيم. الحمد لله الله الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحده فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شكرا حمدا لا إله إلا أنت في عبدك في نزله يا ربنا لك الحمد والملك والملك وعلى سلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا وسلم بجانب من جبل أخبر بالآفات أولى لما يجب الخير الله من السيئات القرآن به ذكرنا الرجال والبل ولا بيسوع يا جميل في الحياة وعملنا اللهم إنا نفعل سلمة في الدين وفي لم يسلم ويزل في العمر توبة قبل الموت ورحمة من الفيلم بعد الموت اللهم اغفر علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إذا سكروا في لنا والوالدين وارحمنا مرضى نصبرا اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمنا مرضى نصبرا اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمنا مرضى نصبرا اللهم صل وسلم على وارحمنا الراحمين وبشر بالمسلمين والظالمين والمسلمين واحسن وعلى الاشهاد اجمعين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة.